नमस्कार दर्शक बंधु मु ज्योतिर्मयी आपण मानक स्वागत करुच्ची बीआर मूवीज द्वारा प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार ए ओडिया पाला आमर ए झरका कार्यक्रम। शास्त्र प्रवीणा श्रीमती नमिता दास मंचा उपर मंचासीन बापा टिके कथरी मुना फिटेई दबा चंदन टिके घोटा हबो ठाकुरंग ठाई टिके फूल चंदन लागि हबो वाह ठाकुरंग ठ फूल खसिबो सीनिया अटिका छाड़ी दबा राम पे दियो दे दियो हरि हरि बोला अरे मुंडा पिठा गोल 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 खाइब सेते ए मौसा अधिक खाले ठिकी खोल नले मेडिकल भला हरि नारायण पिता सुकुआ भाई गण सारू सुकुआ तरकारी विश्व व्यापक विश्वकर्ता विश्व स्रष्टा विश्व
चिरचनमय सचिदानंद श्रीमान श्री सत्य नारायण स्वामी चरण वृत्त्यर्थे बाबा शनिश्चरंकर चरण वृत्त्यर्थे महादेहा शब्दे झंकड़ वासिनी बागवादिनी मां अभय वरदायिनी विद्या प्रदायिनी मां सर्वांकर चरण वृत्त्यर्थे मां तारिणी बाह्यानी मां चचिदांकर चरण वृत्त्यर्थे जगत गुरु ठाकुर श्री अभिराम परमहंसंकर चरण वृत्त्यर्थे भूलमन आरत त्राण आनंदे कबार हरि रुंडी भूत मोरा आबाल वृद्ध वनिता मानकर अड़ोशी पड़ोशी ग्रामवासी मानकर तथा ये अनुष्ठान समस्त कर्मकर्ता महोदय मानकर तत्संगे संगे दुई दल पालाचार्यंकर ए पाला कार्यक्रम विचारक आसन अलंकृत मोर विचारपति महोदय मानकर प्रभु सत्य नारायण स्वामी बाबा शनिश्चर एकत्रित उपस्थित हुई सर्वस्वेन काले मंगल विधान करंतु सर्वरिष्ठ खंडन करी 108 परमायु प्रदान करंतु ए अनुष्ठान को दीर्घजीवी करंतु भूल मन आरत त्राण आनंदे कबार हरि हरि बोल परिशेष रे आहुरे गहबा हरि हरि विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्त जेन चराचरं तत्पदं दर्शितं जेन तस्मै श्री गुरवे नमः जैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं लङ्घयते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्द हे माधव
रुद्रे अंबिके भास्करे तथा धीर्णा नगर दव्यंग पंचदेव नमस्तुते झंकरे तू सदा बासिनी मां सिंह बाहिनी शारदे मम कंठे निवासाय देवी नमस्ते कजल गालिया काइज मालिया चरण को मन जाए कजल गालिया काइज मालिया चरण को मन जाए पदमालया पति पद पंकजरे पदमालया पति पद पंकजरे श्रद्धा मगरंग पारे कजल गालिया गाई कमालिया चरण तू मन जाए कजल गालिया गाई कमालिया चरण तू मन जाए पदमालया पति पद पंकजरे पदमालया पति पद पंकजरे पदमालया पति पदमालया पति पद पंकजरे पदमालया पति पद पंकजरे पदमालया पति पद पंकजरे श्रद्धा मगरंग पारे कजल गालिया चरण को मन जाए कजल गालिया कहे अभिराम सत्य नारायण बेल से पादे पसजा शरण बेल से पादे पसजा शरण बेल से पादे पसजा शरण नेत्र बल करे बार जुमा दिए 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 हीरते तू चुम्बु थारे
ବୁଢା ମୋ ସୁନା ଧନ ପରା ହଁ ଲୋ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ମୋର ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରେମୀ କଳା ପ୍ରେମୀ ପୁରାଣ ପ୍ରେମୀ ଭଗବତ ରସ ପିପାସୁ ସୁଧୀ ଦର୍ଶକ କଦମ୍ବ ତଥା ଆର୍ଯ୍ୟାବତୀନି ମହିଷୀ ମା ଓ ଭଉଣୀମାନେ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ସମବୟସ୍କ ଯୁବବନ୍ଧୁ ତା ସହ ତମସାମୟ ଅତୀତକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ କରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିବା ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟା କୁନାକୁନି ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାବାଜୀ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଦଉନ ବାବାଜୀ ଯାହୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ବଳରେ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚର ଦେବଙ୍କର ପବିତ୍ର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଆୟୋଜିତ ଅଥବା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା 2 ରାତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ବାଦପାଲାର ଆସର ଏ ବାଦପାଲାର ଆସରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଏ ଦିନାହୀନ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧୀନା ଦାସ ଝିଅର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଅଥବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକ ଅଥବା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତବକ ଆଜ୍ଞା ପାଲା ତ ହଉଛି ପାଲା ବି ହବ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ମଜା ନେବା ଦରକାର ଯଦି ପାଲାରେ ସରବରାବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଚ କଣ ତାନ ଦବ ଯାହା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର କରମଳା ଚାନ୍ଦ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟାଏ ଧାଡି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି ସେଇ ଧାଡି କରୁ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ମଙ୍ଗଳମୟ ପୁରୁଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଏତିକି କାମନା କରିବା ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ମନ ଯାହାକି ମୋ ବଡ ନାନୀ ଆଗ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏ ସଂସାରରେ କେହି କାହାର ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଠିକ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପର କରିଦେବା ତାହେଲେ ଜଣେ ଆମର ନିଜର ରହିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ନା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରହିବେ ତାହେଲେ ସେ ଜଣକ କିଏ କଣ ତ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କେମିତି ଆମର ବାହାଘର ବେଳେ ଗୋଟେ ଲେଖା ପଢା ହେଇଯାଇଛି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ପେପର ଆଣିକି ବେଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ପୁଅ ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରିବ ମୋ ଝିଅ ତମ ସାଥିରେ ଯିବ ତମ ମୋ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ମରିବ ତମେ ତା ସାଥିରେ ଯିବ ଧନ୍ୟରେ ଚନ୍ଦା କାହିଁକି କଣ ଅସୁବିଧା ସ୍ତ୍ରୀ ମଲେ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ଯିବ ନିଆଁରେ ପୋଡି ହେଇକି ମରିବ କହିଲ ମା ସ୍ୱାମୀ ମଲେ ଆମେ ମାନେ ଯିବା ଦୌଡ଼ିକି ମରିବା ଏଇଟା ଅଲଜ୍ୟା ଜମା ୟା କଥା ଶୁଣିବନି ତେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତେ ସଂସାରରେ ଯୋଉ ଜଣକ ଆମର ନିଜର ପରମହଂସ କହିଲେ ମନ ତାଙ୍କରି ପାଦକୁ ଯା ସିଏ କିଏ ନା କଜଳ କାଳିଆ ଯିଏ ସିଏ କିଏ କାଇଁଚ ମାଳିଆ ଯିଏ ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ସେ ସିଏ କିଏ ଆଉ ଯିଏ ମିଶେଇକି ଦେଖିବା ସେ କିଏ ଏଇଆ ତ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେ କଜଳ କାଳିଆ କଜଳ କହିଲେ କାଳିଆ ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗ କାଳିଆ ତାହେଲେ ବାପା ମାନେ ଏ କଥା କେତେ ଦୂର ଠିକ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି ସାନପଦର କବି ପୁଅ ରାଜ ସୁନାଖଳା ନିକଟସ୍ଥ ଯିଏ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ ଛାନ୍ଦର ରଚୟିତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସେ କଣ କହିଲେ ଯିବା କହିଲେ କଳା କଳେ ବଳ କହ୍ନାଇ ସଙ୍ଗେ ରୋହିଣୀ ସୁତ କରନ୍ତି ମଥୁରା ବିଜୟ ଦାଣ୍ଡେ ଆଜ୍ଞା ସେ କଳା ଦେହଧାରୀ ବାପା ମାନେ ମୋ ମା ମାନେ ଅଭିରାମ ଯାହା କହିଲେ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ସେଥିରେ ଏକମତ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ କଳା ଦେହଧାରୀ ଆଉ ଜଣେ କବିଙ୍କୁ ଆଣିବା ସିଏ ଦେଖିବା କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ ସେତିକିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ କରିଦେବା ହେଲା ସମୟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପରେ ଯିବା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଟିକେ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଇଟା ମାଟିର କବି ପୁଅ ପ୍ରବନ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ବହିରେ
उत्कल घंट उपाधि परिभूषित कवि यदुमणि महापात्र आज्ञा भाई प्रभु बढ़ई घर पुओ से धन मुगुर मारिया पद मुगुर देखिचु बढ़ई घर पाखरे तम घर हाँ हाँ बेस सेटा बारसी अलजिया बाबा मैंने जदुमणि कहले देखा केते दूरे परमहंसंकर न्याय हमको सत्यतार प्रतिपादन दउछि हला कहले दलितांगन प्रकार प्रति करूछि परमहंसंकर न्याय जदुमणि कहले कहले दलितांगन प्रकार दलित मुक्त अंजन एटा कोन गुणाटी बुढ़ा दलित अर्थ दलिबा बा चपटिबा अंजन कहले कला कला चपटिला गया बाहरे को बाहरे चिकण कला प्रभु मो चिकण कालिया कालिया आज्ञा काईछ मालको पुनी गला नेत्र धारण करू परिधान करछंती मो मां माने आमे कोन केबा देखिजे कृष्ण एमती जने प्रभु थिले बोली ना देखिजे आज्ञा केवल फोटो रे देखिजे केवल चित्र प्रतिमा को देखिजे आज्ञा कृष्ण की आमे जानिजे ना देखिजे नहीं पुराण पृष्ठ एवं किंवदंती को उन्मोचन कले कवि पंडित मानकर प्रमाण सह आमे जानुचे कृष्ण थिले एमती जने प्रभु प्रभु विचारवंत आ के कमे दियो खाली मुछाडे आज्ञा कहउचंदी ऑडियंस के कमे दियो जदि ठीक काईच माला को सदा सर्वदा से गला देशरे धारण करंती आज्ञा मो बापा माने आमे देखिने केवल पुराण शास्त्र रु जहा पाठ करूचे ताकू नै ये पालाकार हिसाब रे आपण मान को मन्ने पकई दउछु आज्ञा आमे माने आपण मान को बेसी ज्ञानी गुणी न हो ना ना साधारण हिसाब रे जहा आपण माने भूली जांदी ये पालाकार माने केवल मन्ने पकांती मो पंडित कदम से प्रभुंकर अभय चरण रे नतमस्तक होई धाड़िए श्लोक आनिबा से भगवान ये दरबार रे उपस्थित होई समस्त मंगल कामना करिवे आज्ञा ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत ब्रजांगना दुपुरे नगर ब्रजांगना ब्रजांगना ब्रजपुर रे लवणी चोरी करिवार दक्षता अर्जन करथिले किए से कृष्णचंद्र ब्रजांगनार्थ गोपांगना मानकर वस्त्र चोरी करिवारे धन सिद्धस्त थिले किए से कृष्णचंद्र अनेक जन्मर पाप बा कलमश दूर होई जाए कहार नाम को स्मरण करे से कृष्णचंद्र का नाम को स्मरण करे आज्ञा से कृष्ण नाम रे अछि
कि कौन अच्छी आमे तांको नाम को भजिले पापर मुक्ति हे जिबा कौन अच्छी सेठी अच्छी अच्छी ताला आज्ञा कौन अच्छी देखिबा धाड़िए प्रमाण दीनकृष्ण दास आज्ञा और रसकल्लोଳରେ କହିଲେ ଅନୁପ୍ରାସ କ हां पाला ये सब होया दरकार आज्ञा आज्ञा और कौन कहले कृष्ण नाम रे पाप क्षय रे दे कृष्ण नाम रे पाप क्षय रे दे हरि नाम रे पापी नाम रे दे कृष्ण नाम रे आज्ञा एते मर्यादा अछि एते महत्व अछि पापी जदि पाप काम करबा बेले मानने ये कृष्ण नाम ता काम रे पड़े पाप बाटरू फेरी आसे आज्ञा देखंतु रसकल्लोଳରେ दीनकृष्ण दास कि सुदृढ़ प्रमाण हमको जोगेले कौन कहले जदि ଏହା ठीक बाबा से कृष्ण नाम को धरले पापी पापरू फेरी आसे से नाम रे कौन अछि से नाम संसार पाई कौन एबे नानी आलोचना करथिले संसार रे मुक्ति पाइबा सेही जनक दरकार है सेही जनक अनुप्रास को दीनकृष्ण दास बेस हला कौन कहले कौन कले कृष्ण नाम अमृत बारी कृष्ण नाम अमृत बारी कालू छना तमे उचाधे करे कालू छना तमे कृष्ण नाम पंडित कदम आम संसार रे अमृत रूपक समुद्र बा सागर जेबे नाम रूपक औषध को आम सेवन करिबा पाप संसार रु पार होई जिबा सेही प्रभु जहांकर नाम को स्मरण कले अनेक जन्मर पाप हरि हे जाय दूर हे जाय चोरी हे जाय सेही प्रभु चौरश्रेष्ठ कृष्णचंद्र बाबा शनिश्चर एकत्रित उपस्थित हुई एक अनुष्ठान कर्मकर्ता महोदय मानकर आगंतुक पालाप्रेमी बंधु मानकर एवं मोर विचारक आसन अलंकृत विचारपति महोदय तथा पाला संप्रदाय सर्वश्रेण काल मंगल विधान करंतु सर्वनिष्ठ खंडन करी सपरिवार वर्ग सर्वकुशल करंतु अनुष्ठान को चिरंतन करंतु बोल ब्रह्मानंदे गला बंधु आम प्रोग्राम टी आपको केमती लगिला यार मतामत दियंतु लाइक करंतु शेयर करंतु आ कौन सब्सक्राइब करने को केबे भूलंतुनी रहउची नमस्कार।